खादो जाकनाय मानमारिनो खरंते सामुंगनो लाहार कासमुंगा त्रिपुरा केंद्र विश्वविद्यालय नि स्रांनाय तंखर सामलकनानि बागे पातिमा थायो थांका पुलि तै पातिमुंगो ओरमुरु आमचाय गनांगै स्रांसाला त्रिपुरा केंद्र विश्वविद्यालय नि मानमारिनो कितिंगैनो तंफ्लामो आमचायनि गनांगै आ साला त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय बसकांगो लाहार कासमुंगा आसुकलाखे स्रांनाय सनाजि संरो साबायमानका फर्स्ट सेमिस्टर नि 60% परनेरो फेल क्लाइमानि खरंते सामुंगनो लाहार कासमु जरा कलक दाम थाम दाम ब्रैनि रमैनो त्रिपुरा विश्वविद्यालय बसकांगो तंफ्लामुं चलिखा जातीय लाहार अ कासमुंनि जारि कचावै थांगा कबांको मालखुरो तंख सामलकनानि बागे पातिमा थायो सगैख्या पुलिस खरकसा स्रांनाय साका जेफ्रो आमजकमुं फाइखा आफ्रो पास क्लाइमानि बागे स्रांनाय सनाजि सनो लेखा स्रंखा तै आमजकमुंनि खाताओ बक्सा बाहायके फाइखा আমার মেন্টাল যেটা কম্পিউটার আমি একটু হইলে আমি এক মিনিট নাম্বার পাই ঠিক আছে সাইডে করতে হইলে আমি 2 নাম্বার পাই 3 নাম্বার আর নাম্বার পাই 3 এত রকম আমার মেন্টালি থাকবো এবার আমি যাওই করি আমি পরীক্ষার আগে 1 মিনিট আমি পড়ি ঠিক আছে আমি একই হব তো একটা স্টুডেন্টের খাতার মধ্যে জিরো কেমনে বসে মার্কশিটের মধ্যে পাই থাকো লাহার কাসমা রসাখা কে তে সারনা সারনাজি সংগ্র বিশ্ববিদ্যালয়নি গেট বাস কাঙ্গো বাসাওই তুংফ্লামু ফনুকা বরক যত থানচাকে पास क्लाजनी नागन अंगिया के चबाव तैबो कराक अंगन परनेरक बिशुओ आबहाके ता देराथुं आबनि बागैनो फुरंगनेरो आबहाय एननाया तै जे बकनि खाता सय कामके सैगाके बाहाके मानमारो आबहाय ओं आबनो मा फासरनि बखौ क ब्रिउ रिपोर्ट न्यूज टुडे।